Namaste. Welcome to day 3 of our 30-day Carnatic revision challenge based on Sangeeta Balapadam book 1. Today's lesson, Janta Varsai, first two. Let's begin. Sa sa re re ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da da pa pa ma ma ga ga re re sa 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 re re ga ga ma ma re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da da pa pa ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re re sa 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 re sa sa re sa re sa sa re re ga ga ma ma re re ga re re ga re ga re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ga ga ma ga ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa ma ma pa ma pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa da pa pa da pa da pa pa da da ni ni sa 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 ni sa sa ni sa ni sa sa ni ni da da pa pa ni ni da ni ni da ni da ni ni da da pa pa ma ma da da pa da da pa da pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma pa pa ma pa ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ma ma ga ma ga ma ma ga ga re re sa 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 re re ga sa re ga sa sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma re ga ma re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa ga ma pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da ma pa da ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni pa da ni pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da sa ni da sa sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa ni da pa ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma da pa ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga pa ma ga pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re ma ga re ma ma ga ga re re sa sa
सा सा रे रे ग ग रे रे सा सा रे रे ग ग म म रे रे ग ग म म ग ग रे रे ग ग म म प प ग ग म म प प म म ग ग म म प प ध ध म म प प ध ध प प म म प प ध ध नि नि प प ध ध नि नि ध ध प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प नि नि ध ध प प ध ध नि नि ध ध प प म म ध ध प प म म प प ध ध प प म म ग ग प प म म ग ग म म प प म म ग ग रि रि म म ग ग रि रि ग ग म म ग ग रि रि सा 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 रि रि ग ग सा सा रि रि ग ग म म रि रि ग ग म म रि रि ग ग म म प प ग ग म म प प ग ग म म प प ध ध म म प प ध ध म म प प ध ध नि नि प प ध ध नि नि प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध सा सा नि नि ध ध प प नि नि ध ध प प नि नि ध ध प प म म ध ध प प म म ध ध प प म म ग ग प प म म ग ग प प म म ग ग रि रि म म ग ग रि रि म म ग ग रि रि सा 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 रि रि ग ग सा सा रि रि ग ग म म रि रि ग ग म म रि रि ग ग म म प प ग ग म म प प ग ग म म प प ध ध म म प प ध ध म म प प ध ध नि नि प प ध ध नि नि प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध सा सा नि नि ध ध प प नि नि ध ध प प नि नि ध ध प प म म ध ध प प म म ध ध प प म म ग ग प प म म ग ग प प म म ग ग रि रि म म ग ग रि रि म म ग ग रि रि सा सा सा
sa sa ri 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 ga ga sa sa ri ri ga ga ma ma ri 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 ga 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 ma ma ri ri ga ga ma ma pa pa ga 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 ma 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 pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma 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 pa 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 da da ma ma pa pa da da ni ni pa 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 da 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 ni ni pa pa da da ni ni sa 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 ni 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 da da sa sa ni ni da da pa pa ni 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 da 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 pa pa ni ni da da pa pa ma ma da 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 pa 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 ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa 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 ma 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 ga ga pa pa ma ma ga ga ri ri ma 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 ga 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 ri ri ma ma ga ga ri ri sa 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 ma ma ga ga ri ri sa sa ri ri ga ga ma ma ri ri pa pa ma ma ga ga ri ri ga ga ma ma pa pa ga ga da da pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma ni ni da da pa pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa sa sa ni ni da da pa pa da da ni ni sa 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 pa pa da da ni ni sa sa ni ni da da pa pa ni ni ma ma pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da ga ga ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ri ri ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ri ri ma ma sa sa ri ri ga ga ma ma ga ga ri ri sa sa. That completes day 3, Janda Varsai first speed. Tomorrow we'll move on to day 4, Janda Varsai in second speed. Keep practicing daily, and if you are joining this challenge, comment below where you are joining from. See you in the next session.